जगदीश हरे तब कर कमल बरे नाथं अद्भुत सिंहं दलिता हिरण्यकशिपो तनोविंगं जय जय केशवधीतो नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे नखं अद्भुत श्रृंगं दलित हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधीता हरे रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे अद्भुत सिंहं दलिता हिरण्यकशिपो तनोविंगं जय जय केशवधीतो नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे नाथं अद्भुत श्रृंगं दलित हिरण्यकशिपो तनुभृंगा
আমরা পুনরায় জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ। খুব সুন্দর। আপনারা সকলে শ্রী ভগবানের রাজভোগ আরতিতে অংশগ্রহণ করে হাতে তালি দিয়ে হেলে দুলে ঘুরে ফিরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কীর্তন করছেন। আমাদের নাচনি গ্রুপ খুব সুন্দরভাবে কীর্তন করছিলেন, সবাইকে আনন্দ বিধান করছেন। তো আপনারা সকলে ভগবানের বিশেষ কৃপা আশীর্বাদ লাভ করেছেন। তো এখন সকলে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করুন। যে যেখানে আছেন এখানে আসে, ঠান্ডা হাওয়া আছে এখানে, যে যেখানে আছেন হাঁটু মুড়ে মাথা নিচু করে সকলে প্রণাম নিবেদন করুন এবং সেই সঙ্গে জয় দিবেন, আপনাদেরও জয় হবে। भक्ति विघ्न विनाशनम श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की, भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की। আমাদের রাধা মাধব মন্দির এখন পর্দা